الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اولاد سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلات کا بعد مجھے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، ارے الحمدللہ سورہ فاتحہ جی تفسیر کے مکمل کندا سے خالق کائنات قرآن مجید قرآن رشید میں فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، اساں کے سدھے رستے تے ہلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ رسو کے راکیں جو رستو آ، فرمائے صراط الذین انہن مانن جو رستو انعمت علیہم جے جے متھاں تو انعام کیو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انہن مانن جے رستے تے نہ ہلا جن جے متھاں غضب کیو ویو آ۔ ہانے خالق کائنات کھاں اساں ڈینہں میں کیترائی مرتبہ یا دعا گھرندا رہندا آیوں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ اهدنا الصراط المستقیم جے معنی کے ذکر کندے فرمایو اساں جے دلن کے دین حق جی طرف قائم فرما، اساں جو میلان دین حق جی طرف ہوجن گھرجے، فرمایا ایو اهدنا الصراط المستقیم آ۔ ऐं हिकिड़ी हूंदी आहे हिदायत, ॿियो हूंदो आहे हुदा। इन में वॾो फ़र्क़ु आहे। केरु इन में अगरि गुफ़्तगू में वेंदासीं या तफ़सील सां गुफ़्तगू थी वेंदी। सिरात मुस्तक़ीम, सिरात मुस्तक़ीम आहे छा? मुंहिंजे साम्हूं इमाम बग़वी जी तफ़सीर बग़वी जे नाले सां जेके मशहूरु ऐं मारूफ़ आहे। ऐं यादि रखो सिरात मुस्तक़ीम चइबो आहे अलमुस्तवी खे, यानी कि सिधो रस्तो। त सिरात मुस्तवी जेको दरमियाना वारो रस्तो हूंदो आहे, ऐं इहो बि ज़रूरी आहे उन जे लाइ त उहो दरमियाना रस्तो हुजे, विच वारो रस्तो हुजे। इन जे लाइ ज़िक्र फरमायो अस्सिरातुल मुस्तक़ीम वहुव अल्लज़ी यकूनु मुअतदिलन बैन अल-इफ़रात व तफ़रीत। सिरात मुस्तक़ीम उन रस्ते खे चइबो आहे जेको इफ़रात ऐं तफ़रीत जे विच में हुजे। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जी उम्मत, यानी कि उम्मत मुहम्मदिया, न उन में इफ़रात आहे न तफ़रीत आहे। ऐं कुझु माण्हुनि इफ़रात कयो दीन में, कुझु तफ़रीत। इफ़रात छा खे चइबो आहे? इफ़रात जी मतिलबु आहे ज़्यादती, ऐं तफ़रीत जी माना आहे कमी। त बाज़ क़ौमुनि खे ॾिठो वञे त उन्हनि बाज़ क़ौमुनि दीन में इफ़रात कयो, यानी कि ज़्यादती कई, ऐं बाज़ तफ़रीत कई, कमी कई। अहिड़ी तरह हिन दौर में बि कुझु माण्हू अहिड़ा मौजूदु आहिनि जेके दीन में इफ़रात ऐं तफ़रीत जा शिकार आहिनि। इफ़रात ऐं तफ़रीत जो शिकार कहिड़ी तरह सां? मां हिकु मुख़्तसर मिसाल ॾींदो हलां। इहो ॾिसो
कुछ माण्हुनि सिरात मुस्तक़ीम मां उहे ख़ारिज थी विया, जीअं राफ़िज़ी अक्सर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अलैहिम अजमईन खे छॾे ॾिनो। इन जे करे उन्हनि खे राफ़िज़ी चइबो आहे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐं हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन जी ख़िलाफ़त जो इनकार कयो। ॿियूं केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि। अहिड़ी तरह ख़ारिजिन मोहब्बत अली में तफ़रीद कई, उन्हनि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जी ख़िलाफ़त जो इनकार करे छॾियो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सां बुग़्ज़ रखियो, त किन इफ़रात कयो, किन तफ़रीद कई। ऐं यादि रखो, सिरात मुस्तक़ीम उन जे विच में हलण वारो रस्तो आहे। यानी कि हिकु त उहो थी वियो बिल्कुलु मोहब्बत में तमामु घणो अॻिते निकिरी विया, ऐं ॿियो इहे थी विया जो बुग़्ज़ में तमामु घणो अॻिते निकिरी विया। हाणे ज़रूरी आहे कि अहिड़ो रस्तो हुजे जंहिंजे अंदरि न बुग़्ज़ हुजे, न एतिरी मोहब्बत हुजे जो उन्हनि जो मक़ाम बि न हुजे जो उन मक़ाम ताईं उन्हनि खे पहुचायो वञे, हत्ता कि उन्हनि खे ख़ुदा जे मक़ाम ताईं बि पहुचायो वियो। जीअं हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन खे हू मोहब्बत में एतिरो त अॻिते निकिरी विया जो उन्हनि चयो माज़अल्लाह राज़िक ॾियण वारो बि हुओ, ख़ुदा बि हुओ, अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। त ही तमामु हाणे ज़रूरी आहे त उन्हनि हस्तियुनि जी मोहब्बत बि दिलि में हुजे। ऐं कमाल ई हुआ त जंहिंजो जेको दर्जो आहे उनखे उन दर्जे ताईं पहुचायो वञे, ऐं कम हक़ जेको उन्हनि जो शान आहे वक़्त जे एतबार सां उन्हनि जी अज़मत खे बयानु कयो वञे। ऐं जीअं सहाबा, तमामु सहाबा, असहाबत कुल्लुहुम आदिलुन, हुज़ूर जा तमामु जो तमामु सहाबा आदिल आहिनि। त पोइ ज़रूरी आहे त उहो एतदाल वारो रस्तो हुजे, पंहिंजे पंहिंजे वक़्तु ख़ुलफ़ाए राशिदीन जी ख़िलाफ़त खे बरहक़ तस्लीम करे। अल्हम्दुलिल्लाह उहो तरीक़ो जेको आहे उहो अहले सुन्नत व जमाअत जो तरीक़ो आहे। मां मुफ़स्सिरीन किराम जी राय तव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदो हलंदुमि त सिरात मुस्तक़ीम, मुस्तक़ीम मां मुराद छा आहे ऐं कहिड़ा कहिड़ा उन्हनि अक़वाल ज़िक्र कया आहिनि सिरात मुस्तक़ीम जे हवाले सां। त सभ खां पहिरीं इमाम बग़वी अलैहि रहमत जी तफसीर फरमायो वसिरातुल मुस्तक़ीम, सिरात मुस्तक़ीम आहे छा? हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हनि ॿिन्ही जे कौल खे नक़ल कंदे फरमायो अस्सिरातुल मुस्तक़ीम मां मुराद छा आहे? हज़रत सैयदना इब्न अब्बास ऐं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मां फरमायो हुवल इस्लाम, सिरात मुस्तक़ीम मां मुराद इस्लाम आहे। ऐं इहो ई कौल हज़रत मक़ातिल जो आहे। वक़ाल इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐं हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम जो बि कौल आहे अस्सिरातुल मुस्तक़ीम यानी अल मुराद हुवल क़ुरान, इन मां मुराद क़ुरान आहे। हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम खां हिकिड़ी रिवायत मरफ़ूअन अचे थी त अस्सिरातुल मुस्तक़ीम, सिरात मुस्तक़ीम मां मुराद किताबुल्लाह आहे। वक़ाल सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तरीक़ुल जन्नह, हज़रत सैयदना जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो सिरात मुस्तक़ीम मां मुराद जन्नत जो रस्तो आहे। हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह फरमायो तरीक़ुस सुन्नत वल जमाअह, इहो जेको सिरात मुस्तक़ीम आहे इहो ॿियो कंहिंजो रस्तो न आहे बल्कि इहो सुन्नत व जमाअत जो रस्तो आहे। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो छा फरमायो हुवल इस्लाम हुवल क़ुरान हुव किताबुल्लाह हुव तरीक़ुल जन्नह, तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत। तव्हां इन आख़िरी तरीक़े खे तरीक़ा सुन्नत व जमाअत खे छॾे करे फरमायो हुवल इस्लाम, उहो जेको इस्लाम आहे उहे जेके माण्हू इफ़रात ऐं तफ़रीद ते हलण वारा आहिनि, जेके ज़्यादती ऐं कमी करण वारा आहिनि, अगरि उन्हनि ते उन्हनि जी ज़िंदगी ते, उन्हनि जे अक़ाइद नज़रियात ते, उन्हनि जे अफ़कार ते गौर फ़िक्र कयो वञे त उहे ईअं महसूसु थियनि था बिल्कुलु उहे दीन खां ख़ारिज आहिनि, त गोया उहे सिरात मुस्तक़ीम मां ख़ारिज आहिनि। अगरि उन्हनि ते गौर फ़िक्र कयो वञे, क़ुरान जी आयात में उन्हनि खे तत्वीक़ ॾिनी वञे, क़ुरान जे तफ़ासीर ते अमल कयो वञे, क़ुरान जी तिलावत कई वञे, अगरि
اگر غور و فکر کرے وری انہن جی عقائد و نظریات انہن جی فکر انہن جی سوچ ان تے غور و فکر کयो ونے تو یقین جانیو تمام جو تمام افکار اوے آہن جے قرآن جے سراسر خلاف آہن جے اسلام جے سراسر خلاف آہن جے کتاب اللہ ای سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے خلاف آہن جڑے انہن وہ رستو اختیار کयो جے کتاب اللہ جے بھی خلاف آ جے قرآن جے خلاف آ جے اسلام جے خلاف آ تو پو ٻڌائے وہ جنت جو رستو کیے تھی سگے تو گویا انہن جنت جے رستے کے ترک کرے جہنم جو رستو اختیار کرے چھڑیو اے ایکڑے بے مقام تے حضرت قال بکر بن عبداللہ المزنی امام بغوی علیہ الرحمہ ان کے روایت کیو اہڑی طرح امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ تفسیر مظہری میں بیان فرمایا تا صراط مستقیم آہے چھا تو فرمایا صراط مستقیم طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صراط مستقیم دیکھو وہ سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رستو ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے وہ جے کو رستو تو وہ رستو اسا کیے اختیار کندا سے ہاں وہ رستو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی اتباع میں وہ رستو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی اطاعت میں حضور جے فرمان تے عمل کयो تو یقین جانیو تو گویا وہ تمائے اہدنا الصراط المستقیم جو رستو اختیار کرے چھڑیو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رستو اختیار کرے چھڑیو اہڑی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو وہ رستو فرمایو طریق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پانچے زمانے میں امامت جی اجازت عطا فرمائے چھڑی حضرت سیدنا صدیق اکبر گویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل آہن الحمدللہ اساں اہل سنت و جماعت جو طریقو این وہی طریقو آ جے صحابہ جو طریقو آ ان حوالے سے آگتے امام فخر الدین امام بغوی علیہ الرحمہ فرمایو حضرت سیدنا ابو العالیہ یہ حوالے سے ان کے امام ثناء اللہ قاضی پانی پتی علیہ الرحمہ تفسیر مظہری میں روایت کیا قال ابو العالیہ والحسن فی تفسیرہ اہدنا الصراط المستقیم فرمائے صراط رسول اللہ و صاحباہ یہ رستو رسول اللہ جو بھی رستو این انن بن ساتھن ہکڑو سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن جو رستو ان کا بعد میں یہ جے وقت خبر پوتی ابو العالیہ دے حوالے سے ان کے روایت کیو حضرت عاصم خان حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جی خدمت میں یہ گال جے وقت پیش کئی وئی تو ابو العالیہ فرمائے رہا ہیں تو ہنما مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا صحابہ آئین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رستو تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وجد میں اچھی ویا پان فرمایا ہوں دیکھو ابو العالیہ اہدنا الصراط المستقیم مراد ورتو ہی صراط مستقیم دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم این انہن جے بن یار حضرت ابو بکر صدیق این سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جن جو رسو فرمایا رب ذوالجلال جی عزت جو قسمہ حضرت ابو العالیہ سچ فرمائے رہا ہے این اکتے فرمایو حضرت عبد الرحمن بن زید کے حوالے سے فرمایا ہم النبی اہدنا الصراط المستقیم ہم النبی ومن معہ ہی وہ رسو یعنی کہ ہی اشارو انہن جی طرف آئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جی طرف این بی تفسیر حضرت ابو العالیہ کے حوالے سے اچے تو ہکڑو قول تا ہم آل رسول ہم آل الرسول صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی آل جو رستو حضرت شہر بن حوشب کے حوالے سے اچے تو ان کے امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر بغوی روایت کیا ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہل بیتہ فرمایو الصراط مستقیم صراط مستقیم مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا صحابہ این پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جا اہل بیت آئین تو گویا صراط مستقیم
तमाम सहाबा जो रस्तो आहे। मतिलबु इहो आहे जंहिं वक़्तु असां ॾींहं में केतिरा ई मरतबा रब्बे लम यज़ल जी बारगाह में हाज़िर थी करे असां बार बार दुआऊं घुरूं था, मौला اهدنا الصراط المستقیم, मौला असांखे सिधे रस्ते ते इस्तिक़ामत अता फरमा। ख़ालिक़ काइनात सिधो रस्तो त ॾेखारे छॾियो, पर बार बार जंहिं वक़्तु इहा दुआ घुरूं था त जंहिं वक़्तु हिन मां मुराद तमामु सहाबा आहिनि, मतिलबु इहो आहे ख़ालिक़ काइनात जी बारगाह में असां अर्ज़ु कयूं था मौला सिद्दीक़ अकबर वारे रस्ते ते हला, मौला उमर फारूक वारे रस्ते ते हला, मौला हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन जे रस्ते ते हला, मौला हज़रत अली शेर खुदा जे रस्ते ते हला, हसनैन करीमैन जे रस्ते ते हला, सैयद काइनात फातिमा ज़हरा जे रस्ते ते हला, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जे रस्ते ते हला, जमी सहाबा जे रस्ते ते हला। जॾहिं हिन मां मुराद तमामु सहाबा आहिनि त गोया असां पंहिंजी नमाज़ में नमाज़ जी हालत में इहा दुआ घुरूं था मौला जमी सहाबा जे रस्ते ते इस्तिक़ामत अता फरमा। इन जे लाइ मुख़्तलिफ़ अक़वाल ज़िक्र कया त कंहिं कंहिं हस्ती اهدنا الصراط المستقیم मां छा मुराद वरितो आहे। ऐं इहो ई रस्तो जेको आहे इहो ई हक़ वारो रस्तो आहे। जहिड़ी तरह हिकु तफ़सीर मूं ज़िक्र कयो सिरात मुस्तक़ीम, फरमायो इमाम बग़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफ़सीर में फरमायो असुन्न वल जमाअ, इहो सिरात मुस्तक़ीम जेको आहे अहले सुन्नत व जमाअत जो तरीक़ो आहे, उहो रस्तो आहे। अहिड़ी तरह हज़रत इब्न हनफिया फरमाया اهدنا الصراط المستقیم क़ाल हुव दीनुल्लाह। जहिड़ी तरह मूं पहिरीं अर्ज़ु कयो ही जेके बि तमामु अक़वाल ज़िक्र कया हिन मां मुराद इस्लाम आहे, क़ुरान आहे, सहाबा जो रस्तो आहे। इन हवाले सां हिकिड़ी रिवायत में ईअं बि अचे थो फ़इन्न मन इत्तबअ नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़्तता बिल्लदीन, जंहिं शख़्स हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलात व तस्लीम जी ताबेदारी कई, इत्तिबा कई, पैरवी कई, ऐं उन्हनि खां बाद में यानी कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलात व तस्लीम खां बाद में जंहिं शख़्स उन्हनि ॿिनि यारनि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जी इक़्तिदा कई त गोया उन्हनि हक़ जी इत्तिबा कई, ऐं जंहिं हक़ जी इत्तिबा कई उन इस्लाम जी इत्तिबा कई, ऐं जंहिं इस्लाम जी इत्तिबा कई गोया उन क़ुरान जी इत्तिबा कई। ऐं इहो ई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इहो ई ख़ालिक़ काइनात जो किताब आहे, उहो ई रब्बे ज़ुल जलाल जो क़ुरान आहे। ऐं उनखे फरमायो उन जी रसी खे मज़बूती सां पकड़ियो, ऐं इहो ई त सिरात मुस्तक़ीम आहे। इन मां मुराद ॿियो कुझु बि न आहे। वाज़िह थियो त सिरात मुस्तक़ीम जेको आहे जेके बि शयूं ज़िक्र थियूं इन्हनि सभिनी शयुनि जो इहो मजमूअ जो नालो सिरात मुस्तक़ीम आहे। अगरि कंहिं शख़्स इन्हनि मां कंहिं बि हिकिड़े रस्ते खे छॾे ॾिनो, तर्क करे ॾिनो, त पोइ गोया उहे सिरात मुस्तक़ीम मां हटी वियो, या त उन सिरात मुस्तक़ीम में एतदाल खे छॾे करे उन ॿियो ई को रस्तो इख़्तियार करे छॾियो। इन हवाले सां हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलात व तस्लीम जो हिकिड़ो इरशाद ॿुधाईंदो हलां त सिरात मुस्तक़ीम इन्हनि सभिनी शयुनि जे मजमूअ जो नालो आहे। हज़रत नवास बिन समान खां रिवायत आहे हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलात व तस्लीम जन फरमायो त सिरात मुस्तक़ीम जी मिसाल बयानु फरमाई। इनखे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में ज़िक्र कयो आहे। फरमायो हुज़ूर जन हिकिड़ी मिसाल ॾींदे पेश फरमायो त रस्ते जा ॿ तरफ़ आहिनि या ॿ दीवारूं आहिनि, ऐं उन में दरवाज़ा खुलियल आहिनि, ऐं दरवाज़नि ते पर्दा लटकियल आहिनि। रस्ते जे दरवाज़े ते हिकु शख़्स केरु निदा लॻाए रहियो आहे, घुराइण वारो घुराए रहियो आहे, ऐं हीउ चई रहियो आहे ए इंसानो तव्हां हिननि सभिनी रस्तनि मां दाख़िल थी वञो, हिननि सभिनी रस्तनि मां तव्हां दाख़िल थी वञो, तव्हां इहो सिधो रस्तो इख़्तियार कयो। यानी कि उन्हनि जे चवण जो मतिलबु इहो आहे त तव्हां सिधे रस्ते ते हलो, हेॾां होॾां भटको न, के ॿिए तरफ़ निगाह न कयो, इहो ई जेको रस्तो आहे तव्हां इन्हनि रस्तनि मां ई दाख़िल थियो।
ऐं हिकु दावत ॾियण वारो हिकु रस्ते जी तरफ़ मौजूदु आहे। जॾहिं कोई इंसान इन्हनि ॿिन्ही दरवाज़नि मां कोई दरवाज़ो खोलण जो इरादो करे थो त उहो निदा लॻण वारो, उहो दाई जेको आहे उहो चई रहियो आहे तव्हां ते अफ़सोस आहे त बिला वजह दरवाज़े खोलण जो इरादो न कयो। अगरि तव्हां दरवाज़ो खोलणी चाहियो था त पोइ उन में बि दाख़िल थी वञो। मिसाल जी वज़ाहत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन ईअं फरमाई त हीउ जेको रस्तो आहे इहो इस्लाम जो रस्तो आहे ऐं हीउ जेके दीवारूं आहिनि अल्लाह जी हुदूद आहिनि। पहिरीं रस्तो छा, उन रस्ते मां मुराद छा आहे? उन रस्ते मां मुराद इस्लाम आहे। ऐं दीवारुनि जी जेकी मिसाल ॾिनी उन्हनि दीवारुनि मां मुराद रब काइनात जी हुदूद आहिनि। ऐं जेको उहो खुलियल दरवाज़ो आहे उन मां मुराद इहो आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी महारिम आहिनि, यानी जिन शयुनि खां ख़ालिक़ काइनात हराम जो हुकुम फरमायो उन्हनि शयुनि खां बचण जो नालो आहे। ऐं रस्ते ते जेको दाई आहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो गोया उहो किताब आहे। ऐं रस्ते ते जेको शख़्स मौजूदु आहे दावत ॾियण वारो आहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी तरफ़ खां उहो नसीहत करण वारो आहे। उहो नसीहत करण वारो गोया उहो जेको आहे उहो मुस्लमाननि जे दिलनि में उहा शइ मौजूदु आहे, यानी कि उन मां मुराद बि इस्लाम आहे। जॾहिं इंसान जे दिलि जे अंदरि शरीयत जा अहकाम मौजूदु हूंदा, हिकु दीन जो दर्द हूंदो त पोइ गोया उहो ई शख़्स उन जी तरफ़ निदा ॾींदो ऐं उहो ई शख़्स दीन इस्लाम ऐं दीन हक़ जी तरफ़ उहो ई दावत ॾींदो। ऐं जंहिं दिलि जे अंदरि ईमान जो नूर न आहे, सिरात मुस्तक़ीम जो नूर न आहे, त पोइ उहो इंसान कंहिं ॿिए खे त छा सिरात मुस्तक़ीम जी दावत ॾिए, उहो पाण ई सिरात मुस्तक़ीम खां भटकियल हूंदो त पोइ ॿिए खे कहिड़ी तरह सां सिरात मुस्तक़ीम जी दावत ॾेई सघे थो। ऐं जंहिं वक़्तु इंसान इहा दुआ घुरे थो फरमाए اهدنا الصراط المستقيم, ही गोया इंसान उन वक़्तु इहो अर्ज़ु कंदो आहे ख़ालिक़ काइनात जी बारगाह में, मौला रस्ता त केतिरा ई रस्ता आहिनि, मूंखे पंहिंजा दोस्त, मूंखे पंहिंजा अहबाब, मूंखे पंहिंजा साथी, मुंहिंजा पंहिंजा रिश्तेदार, मुंहिंजा अज़ीज़ अक़ारिब, मुंहिंजा गहरा जेके दोस्त आहिनि उहे त मूंखे मुख़्तलिफ़, मुंहिंजा जेके दुश्मन बि आहिनि उहे त मूंखे मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते हलाइण जी कोशिशि कनि था, मुख़्तलिफ़ रस्तनि जी दावत ॾियनि था। ऐं जेको शैतान आहे इंसाननि जो खुलियो जेको दुश्मन आहे त उहो बातिल रस्तनि ते हलाइण जी ॾींहुं राति कोशिशि करे रहियो आहे, मूंखे भटकाए रहियो आहे त मां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उन रस्ते ते हली पवां ऐं सिधे रस्ते ते हलण जूं रुकावटूं अचनि थियूं। कंहिं वक़्तु इंसान ॾिसे त गुस्सो अचे थो ऐं कीनू ऐं हसद इंसाननि जे दिलनि में मौजूदु हूंदो आहे, त कीनू सार हसद इहे जेके बि शयूं आहिनि इन्हनि मां इंसान तमामु केतिरो ई दूरि थी वेंदो आहे, कोई केतिरा ई रस्ता इख़्तियार करे वठंदो आहे। अहिड़ी तरह रब काइनात उन अगरि इहो दुआ घुरंदो आहे, गोया जंहिं वक़्तु इहो इंसान दुआ घुरे थो त पोइ ख़ालिक़ काइनात उन इंसान खे शैतान जे भटकाइण खां बि बचाईंदो आहे। ऐं जेके इंसाननि जा उहे दोस्त आहिनि, उहे जेके दुश्मन आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ भटकियल जेके बेहयाई वारा रस्ता आहिनि उन्हनि खे हलाइण जी जेकी दावत ॾियनि था, हलाइण जी कोशिशि कनि था, गोया ख़ालिक़ काइनात उन शख़्स खे उन्हनि रस्तनि खां बचाईंदो आहे। ऐं यादि रखो हीउ जेको इंसान जो अक़ल आहे न, वल अक़ल ज़ईफ़ुन, इंसान जो अक़ल बिल्कुलु कमज़ोर आहे। हीअ इंसान जी जेकी उमिरि आहे उमिरि क़लील आहे, थोरो वक़्तु आहे, पोइ इंसान कंहिं तरह सां कहिड़े अंदाज़ में कामयाबु थी सघे थो। जंहिं वक़्तु इंसान इहो सोच फ़िक्र करे त मुंहिंजी जेकी उमिरि आहे, मुंहिंजी उमिरि तमामु घटि आहे, मुंहिंजी ज़्यादा उमिरि न आहे, तमामु घणी मुंहिंजी उमिरि गुज़री वई, जेको कुझु वक़्तु रहियो आहे क़लील वक़्तु आहे, त उन क़लील वक़्त में छा करणु घुरिजे, कहिड़ो रस्तो इख़्तियार करणु घुरिजे जो इन्हनि तमामु अक़ाइद बातिला खां ऐं शहवात खां, नफ़सानी ख़्वाहिशात खां कहिड़े अंदाज़ में इंसान बची सघे थो। इन हवाले सां हिकिड़ी हिकायत अचे थी हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला जे हवाले सां, इन खे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि तफसीर कबीर में रिवायत कयो आहे, ज़िक्र कयो आहे। पाण हिकु मरतबो बैतुल्लाह शरीफ़ जी ज़ियारत जी गर्ज़ सां पैदल सफ़र करणु शुरू करे ॾिनो। पाण हिकु बहराड़ी वारो शख़्स जेको उहो सवार हुयो, उहो सवार शख़्स उनखे मिलियो, उनजी मुलाक़ात थी।
उन शख़्स उन्हनि खां पुछा कई, यानी कि उहो जेको सवार आहे सवारी ते, इब्राहिम बिन अदम खां पुछा कई, ए साहिब केॾां वञण जो इरादो आहे? पाण फरमायूं बैतुल्लाह शरीफ़ जी तरफ़ उनखे उनजी तरफ़ वञण जो इरादो कयो आहे। त उन जेको ॿाहिराड़ी वारो शख़्स हो पैदल हो जेको सफ़र ते हुयो, उन्हनि चयो तव्हां पागल आहियो, एतिरो जेको वॾो सफ़र आहे इहो बि सफ़र पैदल थींदो आहे छा? इंसान ॿाहिरी जहाज़ जे ज़रिए या ॿी का सवारी इख़्तियार कंदो आहे, एतिरो वॾो तवील जो एतिरो जेको वॾो लंबो रस्तो आहे त इहो बि पैदल कीअं इंसान सफ़र करे सघे थो? त तव्हां वटि सवारी हुजणु घुरिजे। इब्राहिम बिन अदम फरमायो त सवारी तो वटि मौजूदु आहे। ऐं उन वरी शख़्स इब्राहिम बिन अदम खे चयो मां नथो ॾिसां त तोखे के रस्ते ते जेको अख़रजात आहिनि उहे तव्हां वटि मौजूदु हुजनि। हीउ तमामु वॾो जंहिं वक़्तु इहो उन्हनि चयो त हज़रत इब्राहिम बिन अदम फरमायो अल्लाहु अकबर, मूं वटि वॾी सवारी त मौजूदु न आहे, तो वटि सवारी मौजूदु आहे ऐं मूंखे नज़र नथो अचे त उन में को वॾो ताजुब हुजे। इहा कहिड़ी ताजुब जी ॻाल्हि आहे त तो वटि सवारी आहे, मूं वटि सवारी मौजूदु न आहे। ऐं इब्राहिम बिन अदम फरमायो मूं वटि सवारी मौजूदु आहे। जंहिं वक़्तु इब्राहिम बिन अदम फरमायो मूं वटि सवारी मौजूदु आहे, उन शख़्स अर्ज़ु कयो तो वटि कहिड़ी सवारी मौजूदु आहे? पाण फरमायो इदा नज़लत अलैया बलियतुन, जंहिं वक़्तु मूंखे का मुसीबत ईंदी आहे, मुसीबत मुंहिंजे मथां नाज़िल थींदी आहे त पोइ मां सबर जी सवारी ते सवार थी वेंदो आहियां। सबर जे दामन खे तरक न आहियां कंदो। वइदा नज़लत अलैया नेमतुन, जंहिं वक़्तु मुंहिंजे मथां का नेमत नाज़िल थींदी आहे, रकिबतु मरकब शुक्र, पोइ मां शुक्र जी सवारी ते सवार थी वेंदो आहियां। शुक्र न आहियां छॾींदो, हर वक़्तु मां अल्लाह जी नेमतुनि जो शुक्र अदा कंदो रहंदो आहियां। जंहिं वक़्तु बि का नेमत मिलंदी आहे उन वक़्तु बि शुक्र कंदो आहियां। वइदा नज़ल बियल क़दाई रकिबतु मरकबर रिदा, जंहिं वक़्तु का तक़दीर मुंहिंजे मथां नाज़िल थींदी आहे मां रिज़ा जी सवारी ते सवार थी वेंदो आहियां। मां ख़ालिक़ काइनात जी तक़दीर ते जेको कुझु बि थींदो आहे मां उन जी रज़ा ते राज़ी रहंदो आहियां ऐं सभु कुझु उन जे तरफ़ खां सम्झी करे मां राज़ी रहंदो आहियां, ना शुक्री न आहियां कंदो। अॻिते फरमायो जंहिं वक़्तु मूंखे नफ़्स खे बुराई जी तरफ़ घुराइण जो इरादो कंदो आहे, बुराई जी तरफ़ घुराईंदो आहे त मां पंहिंजे पाण खे ख़बरदार कंदो आहियां ऐं इहो चवंदो आहियां त अन्नमा बक़िय मिनल उम्रि अक़ल्लु मिम्मा मदा, मुंहिंजी उमिरि त ज़्यादा गुज़री वई आहे, बाक़ी थोरो अरसो मुंहिंजी उमिरि जो रहियो आहे। त जंहिं वक़्तु इंसान इहो सोच ऐं फ़िकिर पंहिंजे दिलो दिमाग़ में रखंदो त मुंहिंजी उमिरि वाक़ई क़लील आहे, कंहिं वक़्तु बि मुंहिंजो जिब्राईल अची सघे थो अल्लाह जे हुकुम खां ऐं मुंहिंजो रूह कब्ज़ थी वञे, त पोइ यकीन ॾियारियो इंसान अहिड़नि बुराइनि अमलनि खां बुरनि खां इंसान महफ़ूज़ थी वेंदो। त उन जंहिं वक़्तु इहो ॿाहिराड़ी वारे शख़्स इहो ॿुधो त फ़क़ाल अल आराबी सिर बिइज़्निल्लाह फ़अंत राकिब व अना राजिल, फरमायो त ए बुज़ुर्ग तव्हां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे हुकुम उन जी इजाज़त ऐं उन जी महिरबानीअ सां हलो था, यकीन ॻाल्हि आहे त तव्हां सवार आहियो ऐं मां पैदल आहियां। बज़ाहिर ॾिठो वञे त हू हज़रत इब्राहिम बिन अदम जेको आहे उहो पैदल हली रहिया, पर जंहिं वक़्तु उन्हनि हक़ीक़तुनि खे वाज़े कयो त उहो जेको सवार शख़्स आहे सवारी जे मथां, उन फरमायो हक़ीक़त त इहा आहे त मां जेको आहे पैदल आहियां, तव्हां यकीनन सवारी ते सवार आहियो। ऐं फरमायो اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم, मौला असांखे सिधो रस्तो ॾेखार। कहिड़ो रस्तो, कंहिंजो रस्तो? उहो सिधो रस्तो आहे कंहिंजो? अॻिते ख़ालिक़ काइनात क़ुरान मजीद क़ुरान रशीद में फरमायो صراط الذين أنعمت عليهم, उहो जेको सिधो रस्तो तव्हां मूंखां घुरो था, यादि रखो उहो रस्तो उहो आहे अनअमत अलैहिम, जिन जे मथां मूं ख़ालिक़ इनाम कयो। उहो कहिड़ो आहे? कंहिंजे मथां मौला तो कंहिंजे मथां इनाम कयो आहे, जो कंहिंजे मथां एहसान कयो आहे। उहे केर शख़्स आहिनि जो असां ॾींहं में बार बार सिरात मुस्तक़ीम घुरूं था? ख़ालिक़ काइनात क़ुरान मजीद क़ुरान रशीद में हिकु मक़ाम ते फरमायो वमन युतिइल्लाह वररसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन। हीउ जेको तव्हां मूंखां सिधो रस्तो घुरो था,
उहो रस्तो ऐं उहा इत्तिबा मन युति अल्लाह वर रसूल, जे शख़्स अल्लाह अल्लाह जे रसूल जे हुकुम जी फरमाबरदारी कई, हुकुम खे तस्लीम कयो, ऐं फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन ते अल्लाह रब्बुल आलमीन फज़ल फरमायो, एहसान फरमायो, इनाम कयो, उहे केरु आहिनि? उहे फरमायो मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा, उहे अल्लाह जा नबी आहिनि, उहे सिद्दीक़ आहिनि, ऐं उहे शुहदा ऐं नेक अल्लाह जा बाना आहिनि। गोया असां उन्हनि जो बार बार रस्तो घुरी रहिया आहियूं। इन मां फ़ाइदो कहिड़ो थियो? ऐं सिद्दीक़ीन मां मुराद छा आहे? सभ खां वॾो सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर आहे, ऐं अफ़दलुल बशर बादल अंबिया। गोया असां सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन जो रस्तो घुरी रहिया आहियूं। हाणे इन जो फ़ाइदो कहिड़ो आहे? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमायो اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يدل على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه। حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جی خلافت تے ہی آیت مبارکہ دلالت کرے رہی ہے۔ ऐं अॻिते फरमायो वला शक अन रअस الصدीक़ीन वरईसहुम अबू बकर الصدीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन में को भी कंहिं बि क़िस्म जो को शक न आहे त सिद्दीक़ीन जा सरदार ऐं रईस हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन ई आहिनि। आयत जी माना इहा आहे त अल्लाह रब्बुल आलमीन असांखे हुकुम ॾेई रहियो आहे त असां उन रस्ते जी हिदायत तलब कयूं जंहिं रस्ते ते सुहिणो सिद्दीक़ आहे ऐं जंहिं रस्ते ते तमामु सिद्दीक़ीन आहिनि। अॻिते उन्हनि खे फरमायो, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो अगरि सैयदना सिद्दीक़ अकबर वलौ कान अबू बकर ज़ालिमन, जहिड़ी तरह कुझु माण्हू चवनि था त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन ज़ुल्म कयो, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, उन्हनि वॾो ज़ुल्म कयो सय्यद काइनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन जे हवाले सां। मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा क़ौल नज़रियात ॾिसण में अचनि था, ॿुधण में तव्हांखे बि अचनि था, जहिड़ी तरह फ़िक्र माण्हुनि में उहे आम करण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो वलौ कान अबू बकर ज़ालिमन, जेकी इहा माण्हुनि जी नज़र आहे, जेके माण्हुनि जो नज़रियो आहे, जेके माण्हुनि ताईं इहो पैगाम पहुचाइण जी कोशिशि कनि था त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सय्यद काइनात जे मथां ज़ुल्म कयो, उन्हनि जो हक़ गसब कयो, हालांकि इहो बिल्कुलु शरीयत जे बि ख़िलाफ़ आहे, उन्हनि जो जेको इहो अक़ीदो ऐं नज़रियो आहे। इमाम फ़खरुद्दीन फरमायो अगरि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ज़ालिम हुजनि हा त पोइ कहिड़ी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन जी इक़्तिदा करण जो हुकुम कयो वञे हा, यानी कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन जी इक़्तिदा ई जाइज़ न हुजे हा, त मालूम इहो थियो त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन जी इक़्तिदा करणु हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जी सदाक़त जी तरफ़ इशारो करे रही आहे। रब काइनात खां दुआ आहे त ख़ालिक़ काइनात असांखे सही अक़ीदा जेको नसीब फरमायो आहे उन ते इस्तिक़ामत अता फ़रमाए ऐं सिरात मुस्तक़ीम ते इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।